Oi, Mark. Oh ya. Susah. Ram. Side in good much. Bye bye. भाई तो अरे कौन की भाई को चालू केलं बरं चल भैया सुसगत आम्ही मुख्यमंत्र्याची तपासतना आणि ताका गोंया चलोवपा येयना हाजेर कडक निषेध करतात कित्याक मुख्यमंत्र्यान आमकां आश्वासन दिल्लें आमी पीसफूल गोवन्स कम्युनली वी आर
फेमस फॉर आर पीस. हो वेळींकर ताची किंमत ना, तो कचऱ्यांनी हलको. आमकां मुख्यमंत्र्याक सीएमाक आपूण म्हणटा ते करून दाखोवपाक येता काय येना इतलें कळपाचें. यू ऑल आर डिसरप्टिंग गोवन पीस एंड वी कंडेम दॅट. It is very deplorable. We are not happy coming out like this, but because there is a breakdown of the CM's capacity to run the state, we are in the streets. जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है. क्या मुख्यमंत्री आयज कारण कितो आयज गव्हर्मेंटान लोकां रस्त्याचेर हाडा. कितें हाडा? सान फ्रांसीस झेवियर हो गोंयच पेट्रन. हेका आमी गोंयभर न्हू संवसारभर लोक मानताय आनी तेच पासत आमी इतले मागताय. आनी सेंट फ्रांसीस झेवियरा लागून आयज गोंय सेफ आहा. कितले लोकांनी कितले ट्राय केला आमकां सगल्यांक डिवायड करपा. बट यू नो today the government should be ashamed of themselves. No FIR is registered but no arrest yet. I don't know what the chief minister is planning to do. But आमी जे पर्यंत तो arrest जायना आमी हिंगात उठपा नाय. रस्तो बंद आनी आमी हिंग तो arrest जास पुरान आमी हिंगा आसतले. A block. We had warned the CM of Goa, Pramod Sawant, last night. Please arrest Wellinkar. He has hurt the sentiments of Goikars, not a particular community or religion. But 5 days today, nothing has taken place. Looks like CM wants to shield him. Different laws are made for different people. We want to save our constitution. We want communal harmony in Goa. So we had to come down on the streets. I had made an appeal yesterday, and last night I told by 8:30 in the morning if he is not arrested, by 10 o'clock I'll see that I'll give a call to my Goinkars, not any particular religion community, to come. And as I had warned that before 8:30 Wellinkar is not arrested, then we are going to block Margaon. And we are not responsible for law and order situation. Now it is the full responsibility of the CM. Get Wellinkar arrested. I will see that. I will tell the crowd to disperse. Till then, nothing. जोर बसेस काढले गोयला एवरीटा मागे इकडे बचे तुम कलेक्टरला किती झालं आमगे एक मागणे अरेस्ट करू नका चोर जायता चोर अरे किती दिस झाले आम्ही एफआयआर केल्या आजूबाजून एफआयआर रजिस्टर फाईल जायना पुलिस को आगे करता है पुलिस को आगे करता है जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है एक दो Wellinkar फेंक दो Wellinkar फेंक दो Wellinkar फेंक दो चाली बोलो किधर
Say what you express. Express yourself. ना आयज हो प्रोटेस्ट जावपाची गरज आहा कित्याक कायदो दोन भाशे आसना कायदो एकू भाशे आसता आनी जेन्ना जरी तर हो कायदो बॉलमॅक्सा केल्लो जाल्यार होच कायदो आज वेलिंगकराकूय लागपाची गरज आसा गव्हर्मेंटाची तेच भाशेन सीएमान सांगलां कितें एनीबडी हू मेक्स अ स्टेटमेंट अगेन्स्ट रिलीजियस शूड बी अरेस्टेड जाल्यार आज 48 आवर्स जावन गेली 4 दीस जाले तो अरेस्ट कित्याक जायना सगळे कडेन FIR रजिस्टर जाल्ले आहा आमची मागणी एकूच की वेलिंगर शूड बी अरेस्टेड and then we will withdraw agitation. Thank you. हो इशू जाल्लो 1 तारखेर बुक केला FIR जाला 4 तारखेर why the religious leaders are silent on this? They are only interested in taking donations. आज चर्चीन कॉल केल जाल्यार आख्खे ग्राउंड बसतलो हिंगा ग्राउंड बसतलो why religious leaders are silent and we need an immediate arrest of this Willinger. आज आम्ही आयलाय कित्याक काल 2 वरां पासून आमी आसले जे एक एश्युरन्स दिल्ले आमचे एसपीन केस FIR रजिस्टर करून कांय कारणान लागून एकूच एक्शन घायला 299 आनी तेमी काल DGPन आमचे LOPक एश्युरन्स दिल्ले की गाडी तेका धाडल्या म्हूण सोदूंक अरेस्ट करूंक आता टायम भार जावपा येयली आमी 10 o'clock अल्टिमेटम दिल्लो 10 पर्यंत रावतले अरेस्ट करता जाल्यार बरें जालें ना जाल्यार आमचो लोक रस्त्यार येतलो आनी लोक गांवचो हीत आसा आनी बंद करतले जे पर्यंत अरेस्ट कोनाय ते ढोंगी वेलिंगराक ते पर्यंत आमी रावपाक आणि एक उले आणि जायत लोक येतलो जात तितले ताबडतोब ते अरेस्ट करपाचो लोक धर्मान वाजदीच गोंयकार येयला आता बॉलमॅक्सा 1 दिसा भितर अरेस्ट केलो हा आणि आज 5 दीस जाले आयज Kabar. साढ़े 10 वरांचे मुळे मिनिस्टर कशें तोंड दाखोवच्याक खंय हांवें दिया रात हेल्टन आनीक आमगे सावथ गोवा विर्यातो कॅप्टन विर्यातो येयलो मागीर हेल्टन येयलो खंय हांवें आजी आतां कोण नाय काल 10:30 वरांचे येयले हांव काल 3:30 आसोना हांवें पुलीस स्टेशना कडेन आमी प्रोटेस्ट दिवपाक कोण ना आनी आमकां कितें न्याय मेळना आज पर्यंत न्हू ते 3-4 दीस जाले 5वो दीस जालो जाल्यार आमगे बॉलमॅक्सा देखून विथीन 3 hours अरेस्ट केल्लो आमगे कॅथलीक धर्म तुमकां सवाय मेळ्ळा आमगे कॅथलीक धर्म तुमकां सवाय मेळ्ळा जाल्यार हे कितें जस्टीस मेळना आमकां एक पयली अरेस्ट करपाचो हो 3rd टायम जाला आतां भायल मनीस येता आनी आमी मांदार कोता आमगे गोंय साहेबाक DNA चॅक करपाक तो कोण आम सांगपाक आम ल्हान आहलो व्हड जाले 50 वर्सां जाले पूण आम कोणें एक दीस आम मांदार केलो गोंय साहेबा तो राखोत आमकां सगलें कोता आम सगळीं तेका फेस्ता न्हंयेन आम रिस्पेक्ट दिवन वयताय आनी हे येताय आम मांदार कोताय हें हांव प्रमोद सावंत सांगता CM आमगेलो गोंयचो तुका जायना कोदेल सोडतू गेली आम जिवा मोरपा आहाय आनी ना जाल्यार आम कितें करपा आहा तें तुकोडे आहा पूण सारकें आहा तें कर आनी तेका अरेस्ट कर एज पर तुवें असेंब्ली उलयलो ते भाशेन असेंब्लीत सगळे धर्मा मदें तुवें सांगलेलें कोणाकडच्यान ते भाशेन उलोवपाक जायना म्हण आय वील टेक एक्शन म्हणून आतां तूं कितें एक्शन घेयना तुवें कित्याक लिपोवन दवरता तेका रिजायन जाव कोदेल सोड दुसऱ्या चान्स दी दॅट्स इट
आयज आमी हांगा सगळे फातोडा आमी कंप्लेन केली थंय आमकां फातोडा पियान सांगलें अटॅच करून आमची कंप्लेन एक्चुअली सेक्शन करता ती सगळी तीन लायिल्ली आहा आनी आतां आमी सगळी आख्खे गोंयचो लोक सालसेटीचो लोक हिंगा एकठांय जाल्लो आहा एजिटेशनान आनी हांव मागता आनी लोकांनी हें सांबाळकर लागून आमच्या फातोडान लागून सगळ्यांनी एकठांय जावचें आनी आमचो रिपोर्ट दाखोवचो सगलो आतां आमी कंप्लेन जी सेक्शन आशिल्ली ती मडगांव काल तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आयज आमी सकाळ गेल्ली तेन्ना सांगलें की कंप्लेन FIR रेजिस्टर एकूच पुलीस स्टेशनार जाता आनी तेमी बिचोली ऑलरेडी रेजिस्टर्ड केल्या पण जी सेक्शनां आमी घातलेली ती आतां मडगांव आमची अटॅच केल्या तेमी आनी ही कॉपी जी आमी दिल्या ती ऑलरेडी बिचोली तेमी फॉरवर्ड केल्ली आहा पळय ही आसा जी आमची कॉपी आसलेली ती तेंच्यांनी फॉरवर्ड केल्या बिचोली आतां तुमी पयला जो लोक आमचो फातोडा आसलेलो आनी मडगांव लोक आशिल्लो तो सगळोच लोक हिंगा एकठांय जावन आमी ओल्ड मार्केट सर्कला कडेन आमी आसाय जेन्ना पर्यंत सुभाष वेलिंगकराक अरेस्ट कोन्ना तेन्ना पर्यंत आमी हें एजिटेशन बंद करची ना आमी हिंगाच रावतलीं केसें कितें प्रॉब्लेम जावं आमी हिंगाच रावतलीं आनी आख्खें गरज पडली जाल्यार आख्खें मडगांवच न्हू आख्खें गोंय सुद्दां बंद करतलीं जर तितले बेगीन ताका अरेस्ट करपा जाय जशें निमिशान सांगलें आमी कंप्लेन केल्या आमचो फक्त एकूच डिमांड आसा ते वेलिंगकराक अरेस्ट करपाचो म्हणून आमची जाणटी भुरगीं सगळीं हांगा येयल्या आनी कोणूच हालचें ना जो मेरेन वेलिंगकराक अरेस्ट करना बाकीचें कितेंय जालें जाल्यार पुलीस रोखडे एक्शन घेता आनी हेका आतां आमकां ते सांगता कोण सोदपाक गेले खंय तो घरान आशिल्लो हीच हे पुलिसांची हे आनी कांयच जायना तेंच्यान येदो व्हडलो आमचो सिस्टम आसून कसलो फायदो CMान हेजेर कितें ते स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें आनी बेगीनच्या बेगीन वेलिंगकराक अरेस्ट करपाचें नाल्यार आमी हालना जेन्ना आमचो फादर बॉलमॅक्सान पिलपिटाचेर रावन उलयल्लो तेन्ना तेका रोखडोच तेंच्यान अरेस्ट केल्लो तो देव म्हणयारी देवान म्हाकलो जाणार मनीस तो तेका रोखडोच हे केल्लो जाल्यार हे कित्याक करपाक तांकां वेळ जाता आनी हुंयची बिळान लिपलो आसतो काय तो CMागेर वचून बसलो आसा काय तेणी लिपोवन दवरलो आसा तेका बाय तूं म्हाका दिसता हिंदू म्हूण तूं गोंय साहेबाक मानता आमी ल्हान आसतनाचेर आमकां खबर आसा आमची आवय व्हरताली आमकां 3 डिसेंबर आमी रावताली सामकी जेन्ना एक्सपोजन जातालें आमी सामकी लायनीक रावून वचून पळयताली इतले सगळे आमचे हिंदू मुस्लीम सुद्दां मुस्लिमांनी सुद्दां स्टेटमेंट दिल्लो आसा आमी ल्हान आसतनाची वचपाची तर आनी अचानक हे जे आमच्या मदीं जे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक जे हिंदू मुस्लीम आनी कॅथलीक म्हणून फूट घालता पळय ते आमी अशी फूट घालपाक दिवपाना आनी ते जे इलिगल कामां करता तांकां कितें आमकां हांगा डायवर्ट करून थंय तेंची कामां करपाक जाय ते आमी करपाक दिवपाना आमी सगळीं एक आसा सगळो रिलीजन हांगा येयल्लो आसा आनी सगळीं एक जावन सगळें आमी हें एज्युकेशन करता आनी आमी हालचीं ना आयज हे आमगे सगळीं गोंयकार ह्या गोंयकारांनी आज एकवट दाखयला कित्याक तो आमचो सुभाष वेलिंगकरान जें कितें उलयलां तें सारकें रॉंग उलोवन आतां आमकां सगळ्या लोकांक तेणें हें केलां सो आमकां दिसता पुलिसांनी जाता तितले बेगीन तेका अरेस्ट करचो जेन्ना आतां आमी सगळ्यांक सांगलां जे फादर आमचे बॉलमॅक्सान एक तेणी हें उलयलो म्हणून तेका रोखडो अरेस्ट केलो जाल्यार तेन्ना आमकां तेन्ना CMानूय स्टेटमेंट केल्लो की जो कोण रिलिजनाचेर तेन्ना एगेन्स्ट कितें उलयता जाल्यार तेका रोखडो अरेस्ट करतले म्हणून पूण आज पर्यंत तेणी हाका 2 दीस अजून तेका अरेस्ट केलो ना सो म्हाका दिसता आमची मागणी तेका जाता तितले बेगीन अरेस्ट करपाचो आनी एक लोकांकूय मातशी आमकां सगळ्यांक शांती दिवपाची कित्याक ना जाल्यार हो लोक सगळो आयज येवन पीस जाल्लो हा लोक सगळो लोक दीस काळ रातभर लोक रावल्लो तो पळय आज पर्यंत परती हिंगा आहाय रात गेल्ले आमी रात जाल्ले Ini
He had gone. He's an advocate. He had gone to Fatroda police station. On behalf of Fatroda crowd, he had gone to the Fatroda police station to register the complaint. You will hear from him what they had to say. So we have filed a complaint. The complaint is already that complaint is already inverted and they have made a covering letter to the Bicholi police station. Wherein the crime number is registered under crime number 100 of 2024. Now over there what they have done is they have only included one section, that is 299. Now there are various other sections which we have mentioned in a complaint which are coming within the ambit. Now besides this, in the Supreme Court actually in Ashwini Upadhyay versus Union of India, the Supreme Court has stated clearly that there should be a suo motu cognizance taken by the police. Now irrespective not taking that into basically talking on that, these sections have to be taken into consideration because the offence is made out into the sections. Those ingredients are already basically included in the complaint. So now the only demand basically is to arrest him, and the second demand is basically whatever complaint we have filed and whatever sections we have mentioned, those may be included in that FIR. Because those have not been included in that FIR. And those sections are made out. Section 153 is very clear. Section 153A is very clear. 505 again is very clear. Now these sections along with the sections which are in the new BNS Act 2023 are already mentioned and that is forwarded. So we are only request and demand is that basically those sections be included and the FIR may be made stronger. Because this looks like they have made this FIR so that he gets bail or he's out of it and there is no strong complaint against him and he gets away with it. So these sections need to be included in that particular FIR. Your name please, Doctor? Mavlon Afonso. Now, Mavlon has given lots of nasty statements and that time also people had complained. But no FIR also was registered that time. And that is the reason he had courage to again rake up this same stupid comment that he has made. Now, we had yesterday's complaint, where more than 800, 900 people signed and had given a complaint. 5 sections were pointed out to the police. It is not that they don't know which are the sections applicable, but in spite of that, we have provided 5 sections. 192, 196, 197, 298 and 299. So these sections were provided in the complaint. But what we notice in the FIR that is registered, that only 299 is applied on him. Why are the other sections not applied? What is the details of 299? Yes, I will read out all the sections basically. See, now section 192 of BNS penalizes those who maliciously and wantonly provoke others with the intent to incite riot. If rioting occurs, the penalty is up to 1 year. Now, who is responsible for all these people coming on the road? Who is responsible? Who has invoked those statements? He is responsible. This section is very much applicable to him. Section 196 of BNS aims to prevent and punish actions that promote enmity and hatred between different groups based on various grounds. Groups can be anything, including religion. By making those statements, he has first of all tried to create enmity, and that's the reason we have cited this section 196 of BNS that it should be applied to him. It seeks to maintain social harmony by penalizing such acts with imprisonment and fine. So isn't he not disturbing the social harmony that exists in Goa? So we demand that this 196 also should be applied. Then we have given 197. Under 197 of BNS aims to punish people who in the name of right to free speech and expression propagate religious hatred. He is talking about that it is his right to speak whatever he wants, but he is creating communal hatred here, religious hatred. So that is the reason we have demanded 197 also to be applied. Then comes 298. Section 298 of BNS. It seeks to ensure the sanctity of places of worship and sacred objects, imposing penalties for action intended to insult or disrespect the religious sentiments of any group. Now, when he says to the relics of Saint Francis Xavier, they are modern, isn't this section applicable to him? 298.
So we have demanded 298, which is also not applied. They have applied only 299, that is deliberate and malicious act intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion and religious belief. This is the only section that has been applied. Apart from these 5 what we had given, there is even another section, section 302, which we had not discussed, but police should have also understood that that could be applied. Section 302, it says it deals with the deliberate act of wounding someone's religious feelings, and the punishment for this offence is imprisonment up to 1 year, a fine, or both. So even 302 was applicable to him. So where did the police department fall short of this knowledge that all these sections are applicable to him? Why have not all these sections been applied in the FIR? See, it is a general practice that the police implies many sections. Finally, it is the court who decides whether those sections are applicable or not during the confirmation of the charge sheet. Let the court decide whether these are applicable or not. We have read and shown that it is very much applicable, so we demand that these sections should be included in the FIR that is lodged. And the very fact that all this action is delayed by the government, it is very, very clear that this is all this thing happening under the advice of the ruling government, the BJP government, to create all this confusion and divert people's attention of all the destruction that is taking place all over Goa. Our focus, no doubt, is on this, but we will not let even the other issues that are plaguing Goa to be let loose. The government should very clearly understand, and we hold Chief Minister responsible for all this that is happening, because he is the one who is the Home Minister, and is somehow he is delaying taking action on this person who has done all these rubbish statements, who has made all these rubbish statements. We demand that he should be immediately arrested, and if the Home Minister cannot do this, bring him to book, then he should resign. That would be much better for Goa and Goa. एकूण सांगपासून दिता आम्ही काल रात पासून आम्ही मिडनाईट 3 वरांचे 4 वाजल्यापासून रावन आम पोतून येयलाय. एक जस्ट बिकॉज आमकां अजून रजिस्टर फायल जालो ना केली एक सिंगल लायन आमी एक उतर म्हणलो जाल्यार तुम आमकां देशात सोडटा आलोले. हो पयलो क्वेश्चन टू द पुलीस एंड दिस गव्हर्नमेंट. एक उतर म्हणलो तेन्ना असेंब्ली तुमी गाजयले आखी आमच्या नांवांनी उलयलो म्हूण जस्ट बरें उतर हिस्ट्रिकल उलयलो त्या उतरा प्रमाण तुमगेर आख्या असेंब्ली गाजयली, इश्यूवर रेस केले, आनी हेणे सगळे सोबे माजात व्हिडिओ व्हायरल केले आमच्या गोंयच्या साहेबाचे वर, सांकवाळे इगोजीचे वर, फातर बोलमॅक्साचे वर, आनी एक पासून ताका सेक्शन लागना, FIR जायना, ताका अरेस्ट करनाय. केसो रुल्स आमकां फुटयताय इतले न्हू आनी लोक येतलो आनी आमी वचपा नाय. तील ताका अरेस्ट केल बगर पासियस पिड्यार केले ह्या सरकारान आनी ह्या विंगडेकारान. शेम ऑन यू ऑल. अरेस्ट करपा जायना तुमकां इतले आसतना एविडन्स आसतना ऑन टॉप आम तुमकां सेक्शन कोर्ट दिला. लॉस तुमकां
न्ही घांटीमान लोकांक एकठांय करूंक जाय कित्याक आमच्या गोंय साहेबाक इन्सल्ट केला आनी आमी कोणाच्या धर्माचेर एगेन्स्ट वचनात पूण आमच्या लोकांन हे वेलिंगकरान पकड रे वेलिंगकर डेड बॉडी हे बॉडी म्हणून आमकां जाय लोकांन एकठांय जालोलो हिंगा आमचो गोंयचो लोक व्हॉट्सअपाचेर मेसेजीचेर ध्यान फायदो ना आयज हिंगा गरज ते भाशेन ऑपरेशन करता आसतना डॉक्टराक गरज पडना मनीस मरता ते भाशेन आयज आमकां गरज आमच्या गोंयच्या लोकांची सगळे गोंय साहेब बरें करून आमकां गरज आम सगलो गोंयचो लोक मोगान आनी एकवटान आसलेलो कोणागे सायबीन जावं कोणागे लादीन जावं कितें जावं आमी हिंदू क्रिस्टियन मुस्लीम सगलो लोक एकवटान आसलेलो कसली गरज नासलोली आमगे धर्माचे भाशे वयर काडपाक आम केन्ना तुमगे धर्माचे कांयच केलें ना आम जाय तें डिस्टर्ब जाता फोगेट मारताय ते कलर मारताय ते पूण आमी आज पासून कसले तुमगे धर्माचेर कसले वयर आमी काडलो ना आतां हांवें सांगिलां सीएमान एक्शन घेतो म्हूण सर प्लीज हाजे वयर एक्शन घे आनी हाजे वयर आमगे धर्मा वयर आमकां केन्ना कांयच नाका वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनीथिंग See, I belong to a Muslim family, but I'm married to a Christian, and I respect all the religions. So I feel like, see, talking against a religion is very bad. You all are doing that whatever processions, lot of crackers, firecrackers, much pollution and all. We never said anything. This thing started from that Sanjay Bhagat who started talking about the julus. And he called for Muslims kapo, he said ghanti, and he said so many things, don't wear hijab, don't wear topi. I am saying tu kaun baba, tu right kaun dila, tu CM hu, tu Prime Minister hu, aur tu hum posta, हम तो कितने मुद्दे साड़ी का ना गए कुमकुम लेना गए तो मैं को ना गए हम तो कितने मुद्दे ना पर तू कौन राइट दिला हमके मुस्लिम सांग पागू बुरका लेना गए मुड़ तू हमें बाला तो चोपा जाई तू कि तू उम्मीद है बाला चोपा गू if they want to wear burqa let them wear burqa now Marwadis they cover their face Gujaratis they cover their face will you tell them the same thing no you will not tell because they are Hindus you are making partiality first of all in your own religion there are Dalits there are this and that tu tumge मुंशा वरा से उदो पिने दलिता के उसन why are you talking about our religion वो तुम्ही अपना रिलीजन मुंशा इक्वालिटी दिया है माय दूसरे रिलीजन के लोग पास है ना यू आर टॉकिंग अबाउट सेंट फ्रांसिस जेवियर तू कितना बड़ा रहते गेले आई एम मुस्लिम बट आई रिस्पेक्ट सेंट फ्रांसिस जेवियर आई बिलीव इन क्राइस्ट you no we are not talking about any of your religion you all have crores of gods and goddess did we ever disrespect तुमगे ये दे तुमगे ते दे तुमगे दे हुई सा इलाम करना तुम कितने क्वेश्चन केला तुम कणा को मानना है but who are you to question our Saint Francis Xavier who is Jesus who is Mother Mary तू कितने खबर है when you don't know anything shit about any other religion don't talk any shit okay you first learn about your religion you respect that religion and first of all India is a secular country learn the fundamental rights of Indian citizen good Richard Bob to call evening sun sorry afternoon sun for the protest आज येल तू आज येला आमकां एक हर्टेस जाला आमचो गोंयच साहेब तो वेलेंकार म्हणटा कोण रे तो म्हणटा ती डेड बॉडी ते मोडी म्हूण अरे तूं मोड्या कोड्या काजार जाल मरे कितें सांगत तूं चिंता आम गोंयकार ओग रावताय म्हूण तुमी चड करीत रावताय आम सगळे एकवटान आय हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम आनी हांव सगळ्या लागीं मागोता इगोरचे घाटी मारे फकत फेसबुकाचेर व्हिडिओ कोण धाडनाकाय हिंगे प्रोटेक्ट करे रस्तो बंद करे ते दो कट्टले आमगे व्हॅल्यू हुंया तो हांव तियात्रीस बाबोयना लागीं मागोता हे आखो संवसार न्हू गोंय साहेबा मांदिता बायलो लोक कितू येता एक दीस गोंय साहेबरा इगोच हाली आसना गोंय साहेबा उमके नासतना आनी हो कोण येयला काय म्हणटा वेल्ले का हुंयसो होंडा असो उठोन येयला आमगे क्रिस्तांवपणांगे गोंय साहेबा बाट बेड्या करून येयला आनी तेका तुम बेगीन अरेस्ट करचो आनी आमगे गोंय साहेबा सगळे हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सगळे आमी एकवटान रावता आनी हो दुस्पट घालो येयला एक वेल्लेकार दोराय हांव सीएमाक मागोता तेका जात तेका बेगीन अरेस्ट कराय आनी आमकां सीएम रिजायन जाव आनी आमगे गोंय साहेब